Bonjour. 안녕하세요. 오늘은 관광 통역 안내사 10번째 공부 시간 가지겠습니다. 자, 프랑스어로 면접 가이드 예상 질문 뽑아봤습니다. 첫 번째 질문, 한국어 버전으로 먼저 살펴보겠습니다. 외국인들에게 한국 문화 중 불편함을 느끼게 하는 것이 있을까요? 먼저 한국 음식 중 산낙지, 오랫동안 논란이 대상이 되어온 보신탕, 냄새가 강한 홍어나 청국장이 그렇습니다. 또한 개불, 번데기, 곱창의 징그러운 외형 때문에 먹어본 적 없는 외국인들이 그 음식을 보고 문화 충격을 느낄 수도 있습니다. 둘째, 음식을 함께 먹는 문화를 둘 수 있습니다. 여럿이서 함께 공용 반찬을 먹고 아이스크림이나 찌개를 수저로 떠먹는 것은 외국인들의 시각에서 비위생적으로 보일 수 있습니다. 셋째, 유교 사상의 오랜 영향을 받아 한국에서는 서열과 위계 질서를 중요시하는 문화가 있습니다. 한국 조직 내의 위계 질서는 자주 권위주의로 이어지고 외국 관광객들을 불편하게 할 수 있습니다. 마지막으로 한국 경제가 급속히 성장하면서 한국인은 열심히 일하고 자존심이 강하다는 인상을 주면서도 자칫 너무 여유가 없어 보이기도 합니다. 프랑스어 질문 들어보겠습니다. Y a-t-il des aspects de la culture coréenne que les étrangers trouvent inconfortables? Il existe certains aspects de la culture coréenne qui peuvent mettre mal à l'aise les étrangers. Tout d'abord, dans la cuisine coréenne, des plats comme le pulpe vivant, qui s'appelle sannakji, le ragoût de chien, bojintang, sont un sujet de controverse. Ou encore la raie fermentée, ou et le changgukjang, pâte de soja fermentée à forte odeur, peuvent poser problème. De plus, des aliments tels que le ver marin kebul, les pulpes de soie bandegi ou les tripes gopchang, en raison de leur apparence peu engageante, peuvent provoquer un véritable choc culturel chez les étrangers qui n'en ont jamais goûté. Deuxièmement, la culture du repas partagé en Corée peut également surprendre. Le fait de manger ensemble dans des plats communs, de partager les accompagnements ou de goûter une soupe directement à la cuillère dans le même bol peut être perçu comme peu hygiénique du point de vue certains étrangers. Troisièmement, en raison de l'influence durable du confucianisme, la société coréenne accorde une grande importance à la hiérarchie et à l'ordre social. Dans les organisations coréennes, cette hiérarchie se transforme parfois en autoritarisme, ce qui peut gêner ou mettre mal à l'aise des visiteurs étrangers. Enfin, avec la croissance économique rapide du pays, les Coréens sont souvent perçus comme travailleurs, acharnés et fiers, mais parfois aussi comme manquant de détente ou de légèreté dans la vie quotidienne. 다음 질문 이어집니다. 관광객을 서울이나 경기권에서 지방으로 끌어들이는 방법이 있을까요? 첫째, 근접성이 좋은 곳에 테마파크를 만들 수 있습니다. 우리나라만의 정체성이 있는 테마파크는 서울에 밀집된 관광객을 지방으로 분산하는 효과가 있습니다. 둘째, 지방별로 특색 있는 관광자원, 문화축제와 먹거리를 가지고 독창적인 브랜드 이미지를 개발해야 합니다. 타 지역과 차별화할 수 있는 전통 문화, 세계유산, 자연 생태와 같은 다양한 관광 콘텐츠를 상품화해야 합니다. 또한 지역 주민들도 관광객을 환대하는 서비스 마인드를 갖춰야 합니다. 셋째, 지방에서도 관광객을 수용할 수 있는 인프라를 구축해야 합니다. 관광 소비를 늘리고 관광객의 만족도를 높이기 위해 매력적인 지원 체제를 도입해야 합니다. 맛집과 체험 관광, 숙박시설, 문화 공연에 대해 특별 할인을 제공하는 패스 카드를 판매하는 것이 좋은 예입니다. 자, 프랑스 버전입니다. Comment attirer les touristes de Séoul et de la région du Gyeonggi vers les provinces? Premièrement, il est possible de construire des parathèmes dans des zones facilement accessibles. Un parathème portant l'identité propre de la Corée pourrait avoir pour effet de répartir les touristes concentrés à Séoul vers d'autres régions du pays. Deuxièmement, chaque région doit développer une image de marque originale en s'appuyant sur ses ressources touristiques uniques, ses festivals culturels et sa gastronomie locale. Il est essentiel de commercialiser des contenus touristiques variés,
tels que la culture traditionnelle, le patrimoine mondial ou l'écologie naturelle, afin de se différencier des autres régions. De plus, les habitants locaux doivent adopter un esprit d'hospitalité pour accueillir les visiteurs. Troisièmement, il faut renforcer les infrastructures régionales afin que les touristes puissent séjourner confortablement dans les provinces. Pour augmenter la consommation touristique et améliorer la satisfaction des visiteurs, il convient de mettre en place un système de soutien attractif. Un bon exemple serait la vente de cartes pass offrant des réductions spéciales sur les restaurants, les activités touristiques et les hébergements et les spectacles culturels. 다음 질문. 애국가에 대해 말해보시오. 애국가는 우리나라의 국가입니다. 말 그대로 나라를 사랑하는 노래를 의미합니다. 갑오개혁 이후부터 각기 다른 애국가가 도처에서 널리 불리기 시작하여 약 10여 종류에 이르렀다고 합니다. 현재의 애국가 가사는 정확한 작사자가 밝혀지지 않았습니다. 대한민국 정부 수립 이전까지 지금과 같은 애국가 가사에 스코틀랜드 민요의 멜로디를 붙여서 불렀다고 합니다. 그러다가 1936년 안익태 선생님이 이 가사에 현재의 멜로디를 작곡하여 붙였으며 이것이 1948년 대한민국 정부 수립과 함께 국가로 제정되어 오늘날에 이르렀습니다. 프랑스어 버전. Qu'est-ce que 애국가? L'hymne national coréen appelé 애국가 signifie littéralement chanson d'amour pour la patrie. Après la réforme du Cabo en 1894, différentes versions de l'Eguka ont commencé à être largement chantées à travers le pays. On estime qu'il en existait près d'une dizaine. L'auteur exact des paroles n'est pas connu avec certitude. Avant la fondation du gouvernement de la République de Corée, les paroles actuelles de l'Eguka étaient chantées sur l'air d'une mélodie folklorique écossaise. En 1936, le compositeur Anité a créé la mélodie actuelle pour accompagner ses paroles. Cette version a ensuite été adoptée officiellement comme hymne national lors de la fondation du gouvernement sud-coréen en 1988 et demeure l'hymne de la République de Corée à ce jour. 다음 질문, 코리아스타에 대해 설명하시오. 한국관광공사가 운영하는 우수 외국인 관광 도시 민박 인증 브랜드입니다. 한국을 찾는 외국인 관광객들에게 친절하고 편안한 한국의 가정문화 체험을 제공하기 위해 도입한 시스템입니다. 2018년에 한국 관광 품질 인증제로 코리아스테이가 통합되었습니다. 관광시설과 서비스의 품질을 향상하고 체계적이고 전문적으로 관리하기 위한 결정입니다. 질 좋은 사업체는 한국 관광 품질 인증제를 통하여 국가적으로 단일한 마크를 부여받고 있습니다. 일반 생활 숙박업, 한옥 체험업, 외국인 관광 도시 민박업, 외국인 관광객 아우타입니다. 면세 판매장 등이 인증 대상입니다. 인증 조건은 관광객 편의시설 및 서비스를 갖출 것, 관광객 응대를 위한 전문 인력을 확보할 것, 재난 및 안전관리 위험으로부터 관광객을 보호할 것이 있습니다. 품질 인증을 받은 업소는 관광진흥개발기금의 대여 및 보조, 홍보 지원, 시설 등의 운영 및 개선을 위한 지원을 받게 됩니다. Qu'est-ce que Korea Stay? Il s'agit d'une marque de certification gérée par l'Office du tourisme de Corée, Korea Tourism Organization, pour les maisons d'hôtes urbaines destinées aux touristes étrangers. Ce système a été mis en place afin d'offrir aux visiteurs étrangers un accueil chaleureux et une expérience authentique de la culture familiale coréenne. En 2018, le programme Korea Stay a été intégré au système de certification de la qualité du tourisme coréen, Korea Tourism Quality Certification. Cette décision visait à améliorer la qualité des infrastructures et des services touristiques et à les gérer de manière systématique et professionnelle. Les établissements de haute qualité se voient attribuer un label national unique à travers ce système de certification. Les catégories concernées incluent les hébergements généraux, les résidences de tourisme, les maisons traditionnelles hanok, les maisons d'hôtes urbaines pour touristes étrangers, ainsi que les magasins hors taxes pour touristes. Pour obtenir la certification, un établissement doit disposer d'installations et de services adaptés aux touristes, employer un personnel qualifié pour accueillir les visiteurs, garantir la sécurité et la gestion des risques en cas de catastrophe.
Les établissements certifiés bénéficient de plusieurs avantages tels que des prêts et subventions provenant du Fonds de développement du tourisme, un soutien à la promotion, ainsi qu'une aide à l'exploitation et à l'amélioration des installations. 서원에 대해 설명하시오. 서원은 조선의 민간 사학기관입니다. 조선 중기의 성리학자들, 사림들은 향촌 마을로 내려가 서원을 권력 기반으로 삼으며 학풍과 정치 여론을 형성했습니다. 서원은 사당과 학교 두 가지 기능을 했습니다. 오타입니다. 서원에서 사람들은 선현에게 제사를 지냈고 성리학을 연구했으며 후진을 양성했습니다. 사림은 지방 자치를 위한 향촌 사람들의 규약인 향약을 통해 향촌 주민을 교화하고 향촌의 질서와 치안을 유지했습니다. 그리하여 서원은 성리학을 연구하고 향촌 자치 분위기를 함양하는 데 크게 기여했습니다. 최초의 서원은 주세풍이 안양을 배양하기 위해 설립한 백운동 서원이 있습니다. 얼마 지나 태계 이황의 요청으로 백운동 서원은 소수 서원으로 사획을 받게 되었습니다. 서원이 가장 많은 지역은 안동이며 대표적으로 도산 서원이 있습니다. 안동은 예로부터 교육을 중시하는 고장이었으며 선비와 관료들을 많이 배출한 유교 문화의 본 고장이라 할 수 있습니다. 살인파 내부의 대립으로 인하여 16세기 후반에는 서원이 붕당 정치의 근거지가 되었고 무분별한 서원 건립에 따른 국가 재정 부담과 사회적 폐단도 문제가 되었습니다. 이를 극복하기 위해 영조 때는 서원 정리 정책이 시행되었고 흥선대원군 때에는 대대적인 서원 철폐 정책이 실시되었습니다. Parler des 서원. Les 서원 étaient des académies privées confucéennes durant la dynastie Joseon. Au milieu de la période Joseon, les lettrés néo-confucianistes, appelés harim, se retirèrent dans les villages ruraux et utilisèrent les sawans comme base de pouvoir intellectuel et politique, formant ainsi à la fois un courant académique et une opinion publique. Les sawans remplissaient deux fonctions principales, celle de sanctuaire, où l'on rendait hommage aux sages du passé, et celle d'école, où l'on étudiait le néo-confucianisme et formait des jeunes générations. Les sarim contribuèrent également à la vie locale grâce au hanyak, un système de règles communautaires visant à éduquer moralement les habitants, maintenir l'ordre public et encourager l'autonomie locale. Ainsi, les Sawan jouèrent un rôle majeur dans la promotion du néo-confucianisme et le développement de la culture communautaire dans les provinces. Le premier Sawan fut le Baekundong Sawan, fondé par Chusepong en l'honneur du lettré Han Yang. Peu après, à la demande du grand érudit Taege Iwang, ce Sawan reçut le sceau royal et fut renommé Sosu Sawan. La région comptant le plus grand nombre de Sawan est Andong, connu pour le Dosan Sawan, fondé par Ihuang lui-même. Andong a toujours été un centre majeur de la culture confucéenne, réputé pour son respect de l'éducation et la formation de nombreux érudits et fonctionnaires. Cependant, en raison des conflits internes entre factions confucéennes et Sarimpa à la fin du XVIe siècle, les Sawan devinrent des bases de la politique partisane. La prolifération excessive des Sawan entraîna une charge financière pour l'État et provoqua divers abus sociaux. Pour y remédier, le roi Yongzhou mit en œuvre une politique de rationalisation des Sawan et sous le régent 흥선대원군, une campagne massive de fermeture des Sawan fut menée. 다음 질문. 한류 열풍이 관광에 긍정적 파급 효과를 가져올 수 있는 방안을 말해보시오. 한국인은 외국인에게 한국에 대한 긍정적인 이미지를 심어줘야 합니다. 아이돌, 넷플릭스 드라마, 예능 프로그램의 인기는 한류의 원동력입니다. 외국인들은 드라마, 예능 프로그램을 통해 한국어를 자연스럽게 배우고 한국인 친구를 사귀며 한국을 여행하고 싶어 합니다. 따라서 한류 산업을 정책적인 지원으로 육성해야 합니다. 드라마와 케이팝의 다양한 콘텐츠가 개발되고 중국 내에서는 그들의 저작권 보호가 더욱 강화되어야 합니다. 한류의 영역을 의식주로 넓혀가야 합니다. 외국인들의 관심을 미용, 패션, 의료, 음식, 교육, 관광으로까지 전파시켜야 합니다. 특히 한류의 주 수입원인 모바일 게임의 산업 해외 수출을 적극 지원해야 합니다. 한류 산업은 일방적인 수출이 아니라
대화와 존중을 통한 문화적 상호 교류가 되어야 합니다. Dites-moi comment la vague coréenne peut avoir un effort positif sur le tourisme. Les Coréens doivent donner une image positive de la Corée aux étrangers. Le succès des idoles de K-pop, des dramas sur Netflix et des émissions de divertissement constitue la force motrice de la vague coréenne Hallyu. Grâce à ces contenus, les étrangers apprennent naturellement le coréen, se font des amis coréens et expriment le désir de voyager en Corée. Ainsi, il est nécessaire de soutenir l'industrie de la Hallyu par des politiques publiques. De nouveaux contenus variés doivent être développés dans les domaines des dramas et de la K-pop et la protection des droits d'auteur, notamment en Chine, doit être renforcée. Le domaine de la Hallyu doit être élargi au mode de vie, incluant l'alimentation, l'habillement et le logement. L'intérêt des étrangers doit être étendu à la beauté, la mode, la médecine, la gastronomie, l'éducation et le tourisme. En particulier, le gouvernement devrait encourager activement l'exportation à l'étranger des jeux mobiles qui constituent l'une des principales sources de revenus de la Hallyu. Enfin, l'industrie de la Hallyu ne doit pas être un simple processus d'exportation unilatérale, mais un échange culturel fondé sur le dialogue et le respect mutuel. 다음 질문. 발해가 한국의 역사라는 사실을 증명해 보시오. 설명해 보시오. 발해가 고구려를 계승하는 국가였다는 것을 보여주는 객관적인 증거로는 다음 세 가지가 있습니다. 먼저 발해의 문왕이 일본에 보내는 국서에 이런 글귀가 나옵니다. 나 고려왕 대운문은 점점점이라고 말입니다. 발해 왕이 국서에 자신을 고려의 왕이라고 칭했다는 사실은 발해가 고구려를 계승한 나라라는 것을 명백하게 증명합니다. 또한 발해를 구성하는 민족의 지배층에는 고구려 유민들이 많았고 피지배층은 말갈족이었습니다. 마지막으로 발해의 주거 문화에서 온돌이 발견됩니다. 고구려의 남방 장치인 온돌이 발해에서 사용되었다는 점은 발해가 한국의 역사라는 점을 뒷받침합니다. 그럼에도 불구하고 중국이 2002년부터 동북공정을 시작하면서 중국의 다양한 민족들을 중화민족이라는 정체성으로 강화하려고 했었습니다. 그 연구 내용에는 한국 전통 역사와 한반도까지 포함되어 있는데 역사 왜곡이 심하여 우리나라가 강하게 반발했습니다. 예를 들어 백두산이 고대부터 중국의 영토였다고 주장하면서 부여 고구려 발해 역사 전체를 중국의 역사로 편입하려고 했습니다. 한국의 강력한 항의를 의식한 중국 정부는 중앙정부 차원의 역사 연구를 하지 않겠다고 약속은 했지만 그 이후에도 그들의 역사 왜곡은 계속되고 있습니다. Expliquez que Palais fait partie de l'histoire coréenne. Il existe trois preuves objectives montrant que le royaume de Palais était bien l'héritier de Goguryeo. Tout d'abord, dans une lettre diplomatique envoyée par le roi Mun de Palais au Japon, on trouve cette phrase Moi, Tae-Hmun, roi de Goguryeo. Le fait qu'un roi de Palais se désigne lui-même comme roi de Goguryeo prouve clairement que Palais se considérait comme le successeur de Goguryeo. Ensuite, la structure ethnique du royaume montre également cette continuité. La classe dirigeante de Palais était composée principalement d'anciens habitants de Goguryeo, tandis que la population dominée était constituée du peuple malgache. Il existe malgache. Enfin, la culture de l'habitat des palais révèle la présence du système de chauffage par le sol, l'ondol, une invention typique de Goguryeo. L'usage de l'ondol à palais constitue donc une preuve archéologique supplémentaire que ce royaume fait pleinement partie de l'histoire coréenne. Cependant, depuis 2002, la Chine a lancé le projet historique dit Dongbuk-Gongjang, visant à renforcer l'identité d'une nation chinoise unifiée en intégrant les histoires des peuples voisins dans la sienne. Ce projet inclut les anciennes civilisations coréennes, voire la péninsule coréenne elle-même, ce qui constitue une grave déformation historique et a suscité une forte protestation de la Corée. Par exemple, la Chine affirme que le mont Baekdu faisait partie de son territoire depuis l'Antiquité
et cherche à intégrer les histoires de Puyo, Goguryeo et Balhae dans le cadre de l'histoire chinoise. Bien que le gouvernement chinois ait promis de suspendre les recherches officielles sur ce sujet, la distorsion historique se poursuit encore aujourd'hui. 다음 질문입니다. 관광자원의 개념과 특징을 설명하시오. 관광자원이란 관광객이 관광 동기나 관광 의욕을 일으키는 목적물인 관광 대상을 가리킵니다. 먼저 관광자원은 관광자의 욕구나 동기를 일으키는 매력성이 있습니다. 관광자의 행동을 끌어들이는 유인성도 필요합니다. 관광자원은 개발을 통해 관광 대상이 됩니다. 관광자원은 자연과 인간의 상호작용의 결과입니다. 자연, 인문, 유형물, 무형물까지 관광자원의 범위는 매우 넓습니다. 관광자원은 사회 구조나 시대에 따라 각광을 받기도 하고 그 가치가 소멸하기도 합니다. 관광자원은 보존과 보호가 필요합니다. 불어로 질문하겠습니다. Expliquez le concept et les caractéristiques des ressources touristiques. Les ressources touristiques désignent les éléments ou objets qui suscitent la motivation et le désir de voyager chez les touristes. Tout d'abord, une ressource touristique doit posséder une attractivité capable de stimuler les besoins et les motivations des visiteurs. Elle doit aussi exercer un pouvoir d'attraction suffisant pour inciter les touristes à se déplacer. Une ressource touristique devient une destination touristique lorsqu'elle est aménagée et développée à cet effet. Ces ressources résultent de l'interaction entre la nature et les activités humaines. Leur champ est très large. Elles peuvent être naturelles ou culturelles, matérielles ou immatérielles. En outre, selon la structure sociale ou l'époque, une ressource touristique peut gagner en valeur ou au contraire perdre son valeur. Enfin, il est essentiel que ces ressources soient préservées et protégées afin d'assurer un développement touristique durable. 다음 질문, 한국의 해상국립공원에 대해 설명하시오. 한국에는 세 개의 해상국립공원이 있습니다. 바로 다도해 해상, 태안해안, 한려해상 국립공원입니다. 다도해 해상 국립공원은 한국에서 가장 면적이 큰 국립공원입니다. 따뜻한 해양 기후 덕분에 생태학적으로 가치가 높은 상록 수림이 형성되어 있고 400여 개의 섬들과 과거 화산 활동으로 인하여 형성된 암석들이 독특한 아름다움을 제공합니다. 태안해안 국립공원은 1978년에 지정되었습니다. 한국에서 유일한 해안 국립공원이며 그 크기는 서울 면적의 절반에 해당합니다. 커다란 평안이란 뜻을 가지고 있으며 갯벌, 소나무, 숲, 모래 해변과 습지가 잘 보존되어 있습니다. 한려해상 국립공원은 한국에서 첫 번째 해상 국립공원으로 지정되었습니다. 경상남도 거제도에서 오타입니다. 전라남도 여수에 걸친 120km의 해안선을 따라 펼쳐져 있습니다. 이순신 장군의 전승과 유적에 대한 관광지들이 이곳에 있습니다. Décrivez les parcs nationaux maritimes de Corée. La Corée du Sud compte 3 parcs nationaux maritimes. Le parc national maritime de Dadohesang, le parc national côtier de Taeanhean et le parc national maritime de Hallyeohesang. Le parc national maritime de Dadohesang est le plus vaste parc national du pays. Grâce à son climat océanique doux, il abrite une forêt sempervirente d'une grande valeur écologique. Il comprend plus de 400 îles ainsi que des formations rocheuses spectaculaires issues d'anciennes activités volcaniques, ce qui lui confère une beauté naturelle unique. Le parc national côtier de Taeanhean, désigné en 1978, est le seul parc national côtier de Corée. Sa superficie représente environ la moitié de celle de Séoul. Son nom Taean signifie grande paix. Le parc est réputé pour la préservation remarquable de ses vasières, forêts de pins, plages de sable et zones humides. Enfin, le parc national maritime de Hallyeohesang est le premier parc maritime créé en Corée. Il s'étend sur environ 120 km de littoral, depuis Gyeonggi dans la province de Gyeongsang du Sud jusqu'à Yeosu dans la province de Jeolla du Sud. Ce parc abrite plusieurs sites historiques
liés aux victoires et monuments du général et Sun Shin, faisant de la région un haut lieu de tourisme culturel et historique. 자, 오늘 스터디 모임 준비는 여기까지입니다. Merci. 다음 또 준비 시간에 만나겠습니다.